बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी इस चैनल के ऊपर भी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि हम आपसे अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चैनल हमारे एक दोस्त का है, तो इसको भी उसी तरह जो है वो सपोर्ट करें जैसे आप मेरे चैनल हैदर जाफरी ऑफिशियल को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इस चैनल को भी सपोर्ट करें, ये वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। इस चैनल के ऊपर आप लंबे अरसे तक मेरी वीडियोस देखते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जी इस महीने का जो सबसे अहम टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं बड़ी सादत समझता हूँ बात करते हुए, वो है दुआ की कबूलियत की साथ। दुआ की कबूलियत जो है वो किसी लफ्ज़ की, किसी पैमाने की पाबंद नहीं होती। दुआ तो अल्लाह से जुड़ने का एहसास है, दुआ तो खालिक के सामने सरेंडर करने का एहसास है, दुआ तो मालिक को मालिक मान के उसके सामने जो है वो झुक जाने का नाम है। तो अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करने और उससे जुड़ने का एक मौका जो अल्लाह हर महीने हमें देता है, वो है एनर्जी पैटर्न्स के रूह से। एनर्जी पैटर्न्स जो हैं वो पूरी दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का फ्लो होता है, लेकिन किसी वक्त इस महीने में कुछ घंटे के लिए पॉजिटिविटी पूरी पीक के ऊपर होती है, और जब पॉजिटिविटी अपनी पूरी पीक के ऊपर होती है तो जो है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। तो उस वक़्त अगर आप दुआ करें या उस वक़्त आप अपने अल्लाह के करीब हों तो आपकी दुआएं लाजमी कबूल होती हैं। ये जो दुआ की कबूलियत की साथ है, ये मैं आपको जो है वो PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम या +50 GMT के मुताबिक बताता हूँ। और जितने जो दोस्त हैं वो जितने डिफरेंट टाइम जोन्स में हैं, अपने टाइम जोन के मुताबिक इस टाइम को कैलकुलेट करें और इसको जो है वो इसमें दुआ ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मालिक आपके ऊपर मेहरबान है, मेहरबान रहेगा। साथ का टाइम जो है उसका जिक्र कर लेते हैं। 20 जनवरी बरोज़ पीर 5:31 PM, यानी 17:31 आवर्स के ऊपर ये साथ शुरू होगी। 11:57 PM यानी 23:57 आवर्स के ऊपर ये जो है वो साथ का इख्तिताम हो जाएगा, यानी 6 घंटे और 26 मिनट 386 मिनट के लिए ये एनर्जी की वेव बड़ी पॉजिटिव रहेगी। अमूमन मैंने आपको बताया है कि ये 2-2.5 घंटे से ले के कोई 7 घंटे तक रह सकती है। तो इस वक्त इसकी पीक का टाइम है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम है इसका, इसको यूटिलाइज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन करेगा। इस साथ के अंदर जो है मैं आपको जो तरीका बताता हूँ पढ़ने के लिए, उसमें एक चीज़ बड़ी अहम होती है कि कोई एक सूरत कुरान पाक की जिसके साथ ये साथ मैच कर जाती है, तो फिर ये आपको जो है वो उस रूहानी कैफियत में इजाफे का बायस बनती है, आपको अल्लाह से जोड़ने का बायस बनती है। तो इस महीने में सूरह अल अलक जो है वो एक इसकी एनर्जी के साथ मैच कर रही है, और सूरह अल अलक कुरान पाक की पहली वही, इसके असरात बहुत शानदार हैं। यानी समझिए कि ये जो साथ है ये नए दौर के आगाज़ का वक्त है, नई चीज़ों के करने का वक्त है, इनोवेशंस का, क्रिएटिविटी का, कुछ करके दिखाने का वक्त है, ज़िंदगी में खुशी आने का वक्त है, इल्म और हुनर में इजाफे का वक्त है, सीखने सिखाने का वक्त है, सफ़र के लिए बड़ा मुबारक है, रूहानी कैफियत के लिए बहुत शानदार है, आपकी जो है पब्लिक अपीयरेंस में एक इजाफे का बायस है। ओवरऑल ये बहुत शानदार वक्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो तरीका मैं आपको पढ़ने के लिए बताता हूँ, वो जो तरीका पढ़ने के लिए बताता हूँ उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है अल्लाह के साथ जुड़ना। अगर आप अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं और अपने आप को अल्लाह के करीब करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आपके मामलात बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार तरीके से हल हो जाते हैं। अब इसके बारे में मैं बार बार ये भी बात करता हूँ कि अगर आपको जो पढ़ने के लिए बताया जाता है आप उसको तरतीब से उसी तरह पढ़ लेते हैं तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हम एनर्जी को सारे को चेक करने के बाद इसको जो है वो सेटल करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो है वो हम अगर ये सारा कुछ बताते हैं तो कोई शख्स ऐसा है जो इसको पढ़ नहीं सकता, या कोई शख्स ऐसा है जो किसी वजह से भी कुरान पाक नहीं पढ़ सकता, या किसी भी वजह से वो इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकता, या कुरान पाक को खोल के नहीं पढ़ सकता, तो जो आता है ना वो पढ़ लें।
اور درود پاک سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی طاقت درود پاک ہے، اور درود پاک رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پہ درود بھیجا کرو، کٹا پھٹا درود مجھ پہ مت بھیجو، یعنی مجھ پہ درود بھیجو اور میری آل پہ مت بھیجو۔ تو یہ بہت جو ہے وہ احتیاط کی بات ہے، درود پاک پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے تو درود پاک پڑھ لیں، لیکن جو طریقہ ہے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اس کو گریٹیٹیوڈ تو پیش کرنا ہے نا۔ پھر رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین جو ہیں وہ اس کائنات کی وجہ تخلیق ہے، ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں۔ اس کے بعد سورہ العلق 1 مرتبہ جو ہے اس کی تلاوت کریں، دوبارہ درود پاک رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں دوبارہ پیش کریں، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر 19 مرتبہ، سورہ قدر 9 مرتبہ، اور سورہ الاعلیٰ۔ سورہ الاعلیٰ جو ہے وہ چونکہ اس پوری ساتھ کی انرجی کی ایگزیکیوشن کی جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، تو سورہ الاعلیٰ 3 مرتبہ، سورہ قدر 9 مرتبہ، سورہ کوثر 19 مرتبہ اسی طریقے سے دوبارہ پڑھیں، اور پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھیں۔ پھر صلاۃ الحاجت جو ہے وہ پڑھیں اور دعا کریں۔ دعا سب کے لیے کریں، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، اس چینل کے لیے، اس چینل کی ٹیم کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کے لیے دعا کریں، اور جس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے اس کے لیے بھی دعا کریں۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ آپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اتنے ہی پیار، عقیدت اور خلوص کے ساتھ اللہ آپ کے کام کرے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کی ساری جو ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ جس طرح آپ اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں گے اللہ آپ کا بھلا کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ مخلوق کی جو ہے وہ خدمت کریں گے تو اللہ آپ کو جو ہے وہ نوازے گا ضرور۔ اسپرچولی آپ کی چیزیں بہت اچھی ہونے جا رہی ہیں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو موجود ہیں اور ان کے لیے دعا کرنے والے موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ سب کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔